नमस्कार, आपण शुणुचंती आह्वान ओडिया पॉडकास्ट। दीपावली कौन एवं यह कहीं पालन करा जाए? सनातन हिंदू धर्मर एक प्रमुख उत्सव जहाँ प्रत्येक परिवार अति उत्साहर सह पालन करिथांती ताहा हेउची दीपावली। दशहरा पर्व पालनर 20 दिन पर यह पर्व आश्विन एवं कार्तिक मध्यवर्ती अमावास्या दिन पालन करा जाइथाए। दीपावली जहाँ परे परे अपभ्रंश होई दिवाली भावे परिचित होईची एक संस्कृत शब्द। यार अर्थ दीपमानंकर धाड़ी बा माला। दीप सर्वदा आलोकर उत्स भावे परिगणित होई आसीची। अजणा समयरू जेउ समयरे विद्युतर उद्भावना होई नथिला सेतेबेले एही दीप ही आमक अंधकाररू मुक्ति देउथिला एवं सेथिपाई दीपर महत्व आम जीवन में बहुत अधिक रही आसीछि। आम प्राचीन ग्रंथ मानंकरे मध्य तमसोमा ज्योतिर्गमय बोली कुहा जाइछि, अर्थात अंधकाररू आलोक आड़कू बाट कढ़ाई नियो। दीपावली पर्वर आक्षरिक अर्थ हेउछि दीपयुक्त आवली, अर्थात दीप मानंक धाड़ी बा पंक्ति। एही पर्व को हिंदू धर्मावलंबींक व्यतीत सिख, बौद्ध एवं जैन माने मध्य पालन करिथांती। किछि पौराणिक कथावस्तु अनुसारे दीपावलीर आरंभ त्रेतया जुगरे रामायण समयरू होइथाई पारे। 14 वर्ष वनवास सारी देई रावण को बद्ध करबा परे राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या आगमन खबर पाई अयोध्यावासी बहुत आनंदित होई निज द्वार शुभ दीपावली प्रज्वलन करथिले। कार्तिक अमावास्या प्रभु अयोध्या आसुथिबारु अयोध्यावासी अगणित दीप प्रज्वलन करी अंधकार को आलोकित करि देइथिले। वनवास समय रामचंद्र चित्रकूटरे अवस्थान करुथिले, तेणु वर्तमान मध्य राम भक्त माने चित्रकूटरे दीपावली पालन करती। अन्य एक कहानी अनुसारे द्वापर जुगरे श्रीकृष्ण दीपावलीर पूर्वदिन नरकासुर बध करथिले एवं सेइथिपाई गोपवासी श्रीकृष्ण विजयी होई फेरिबा समय नगर रे दीप जाली उत्सव पालन करथिले। नरक चतुर्दशी हिंदू मान्यतार एक पर्व, जेउ दिन श्रीकृष्णଙ୍କ राणी सत्यभामा श्रीकृष्ण को गाधोई देइथिले, कारण नरकासुर को बध करिबा परे खुशी रे श्रीकृष्ण नरकासुरर रक्त निज कपाल रे बोली होइथिले एवं सेही रक्त को शरीर पोछि देबा पाई अभ्यंग स्नानर आयोजन होइथिला, जहा अद्यावधि पालन करा जाए। दक्षिण भारत में दीपावली नरकासुर बध स्मृति रूप में पालित होइथाए। सेइथिपाई एही दिन लोक माने प्रायतः सकाळु सकाळु शय्या त्याग करिबा परे सिंदूर को घिओरे मिसाई एक कृत्रिम रक्त भली पदार्थ प्रस्तुत करिथांती। नरकासुरर प्रतीक भावरे कौनसी फल को निज पाद तले चापी रखी सेई नकली रक्त को निज मथारे बोली विजयर अनुभव को पालन करिथांती एवं एहा परे अभ्यंग स्नान करती तथा मथारे चंदन टीका लगाइथांती। एही परंपरा आम मस्तिष्करू नकारात्मक चिंताधारा को दूर करी सकारात्मक चिंताधारा को आपणेवा को सूचना देइथाए। अनेक पौराणिक कथा अनुसारे एही दिन हिरण्यकश्यप मृत्युवरण करिथिला। सूचनायोग्य जे हिरण्यकश्यप भगवान को घृणा करुथिला, किंतु ता पुत्र प्रहल्लाद विशिष्ट अरिभक्त थिला, तेणु से तांको मारिबा पई अनेक प्रचेष्टा करिबा परे कार्तिक मासरे ताको बद्ध करिबा पई उद्यम करन्ते विशाल स्तंभ भांगी देई भगवान विष्णु नरसिंह अवतार रे अवतीर्ण होई हिरण्यकश्यपर हृदय विदारण करथिले। सेइथिपाई दीपावली उत्सव पालन करा जाए। अन्य एक कथावस्तु अनुଯାयी कार्तिक अमावास्या दिन ही समुद्र मंथनर समय माँ लक्ष्मींकर आविर्भाव होइथिला, तेणु भारतर अधिकांश भागरे दीपावली दिन लक्ष्मी पूजा होइथाए। एही दिन कुबेर मध्य समुद्र मंथन समय प्रकट होइथिले, तेणु साधारणतः व्यावसायिक प्रतिष्ठान माने एही दिन विशेष पूजार आयोजन करिथांती। दीपावली विषय में आहु एक विश्वास रही जे यह मूलतः
ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉତ୍ସବ। କାରଣ ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି କୁବେର। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ସୁସ୍ୱାଦୁକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଦି ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଓ ପରମ୍ପରାର ଅଂଶ। ସମୟ ଅନୁସାରେ କୁବେରଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କମ୍ ହୋଇ ଆସିଥିବା ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆଦର ମିଳିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ। ଯଦିଓ କୁବେର ଧନର ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନଧାନ୍ୟ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହା ସହ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଭାବେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ହେତୁ କାଳାନ୍ତରେ ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦୀପାବଳିରେ ମହାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ମହାକାଳୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାକ୍ଷସ ବଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଦେବଲୋକରେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ମାଙ୍କ ପାଦତଳେ ଶୋଇ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାଖ୍ୟାନ ଅନୁସାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରୁ ବଦାନ୍ୟ ବଳିରାଜାଙ୍କ ଗର୍ବକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଷ୍ଣୁ ବାମନ ଅବତାରରେ ଆସି ନିଜର 2 ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାଗିବା ପରେ ନାଭିରୁ 3ୟ ପାଦ ବାହାରି ଆସିଥିଲା, ଯାହାକୁ ବଳି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ନେବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଦୂର ହୋଇଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁ ବଳିଙ୍କୁ ପାତାଳ ଲୋକର ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଯେ ବଳିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଭୂଲୋକର ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପ ଜାଳି ଆଲୋକ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ। ମହାଭାରତରେ ଏକ କଥନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ନଗରବାସୀ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଗୋଟିଏ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେକୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଦୀପ ବା ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନର ପରମ୍ପରା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସାମାଜିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଆମର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ କରୋନା ହେତୁ ମାନସିକ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ।